Znartilikeshite, na телеканале эфире информацию равахт албун студия Хурите Батрац. Москве президент Бибелта Анатолий Фейнбельд в России президента администрации Кухтаревекена Джихадивек Дмитрий Казакима дзерца дуа басте Ангост Кеннадл و دون نمتس инвестицион программа فساورتون رخص خاخ آرستاد اما ترانسکام فنداج مدرنیزاتیل خیцن дзерцت خلصادون پرودکت لاسن اما автотранспорта ووز فارستتل Dünya bire bestete koronavirüse rınçıntını meskene filder. Azı virüs tseme mapara xatva uytexe vaxt savns alxızı mazaltte. Uytsastes sagu uytexe aras derset preskonferenci. Festo grestaggi Mohamedari yulful der forsat evzaren kana Evropa ts grippe virus fezendoi. Bemene mekadna Respublika ts virusu koinay و در آدم تمدیس کنن سکوت تستمات grippe نخمه. اما تساقای در افتتن قاو ترسنوینه. ویفتل انفرماتو ناگین دات سپوتنیک آوغداد پریسکنفرنسی و رسی مدل تیساو آس ویروس نخمه. نه Respublika در مینیسترات راوغتا براشورا اما فست ایس آدایمو گخی کت قومه داراوی. مینیستر کت زغافتمای کرونا ویروسی ترسن نقاو. آدایمو قومه خست کنه خمتك صغدك زينات ونجي كرباتسا وات قومنا من قدر سخصايك أخته يخي خيزا بيرة آدم كمر باطن بالوينز آخم بنتاي. Коронавирусные инфекции, как и любой другой острой респираторно-вирусной инфекции, они абсолютно схожи. Это насморк, чихание, кашель. Ну, может быть, есть своя специфика, я об этом тоже скажу. Для коронавируса больше характерно поражение нижних дыхательных путей, это уже больше медицинская терминология, да? И, соответственно, симптоматика, допустим, кашля будет более выраженной, или одышки, вызываемые, скажем так, нарушением нижних дыхательных путей, она будет более выражена. Но обывателю, опять-таки, достаточно сложно дифференцировать все эти вопросы, поэтому мы и настаиваем на том, что при любом проявлении, сомнительном даже с точки зрения дальнейшего развития заболевания, необходимо сразу же обратиться к специалисту, который на своем уровне поможет разобраться и рекомендует меры, в том числе включая и госпитализацию там, где это необходимо. فزج سالم مغرب نفذن دود مباسط تکوتو اینفکسیون رنچندون یو خواهد باکن درصد ویروسون خواهد وی تفادات دادت سم مغرب پی رنچند بنتون در خیزانوی این اینفکسیون رنچندی اما کرد زیل ما بلوی رنچندون ایس آلس در کت خوست افت سپیسالیست در و رسی آخر ترز دختست دو و دختر و دو ناخر راتس دست سرما گنده در آلس فدز دخنه فدل رسپوبلیکای سیراگ اینفکسیونیش جیوتیلانو را کت زغه و مگسکه کرونا ویروس نگنیزل نماد نتساوه وی در خواب گریپ بخستم یا فتساگ در استخومت گریپ خوزن فلک کرونا ویروس خیسن زینادوی میدگیس اما آدای ماگن وای تختر رای دای پنیومانیا آدای ماگای خدک در نبامبارزن و من مایا وی انقلزن خومت گریپو اما یتسمی ویز برک کنوی وی تخیتا انمنگای در قبل دختر مباخاتن поликлиниката кондис сармагунд кабинет гриппа вируса ринчентан. Именно коронавирусная инфекция, она с самого начала протекает как-то очень быстро, очень молниеносно. То есть на первый план выступают признаки дыхательной недостаточности, на первый план выступает одышка, нехватка воздуха, чувство нехватки воздуха, какое-то стеснение в груди, нет возможности сделать глубокий вдох. Вот эти вот признаки и, безусловно, конечно же, лихорадка той или иной степени выраженности нас настораживают. Клиника коронавирусной инфекции, она в этом и заключается, что идет поражение нижних отделов дыхательных путей, то есть пневмония, воспаление легких, двусторонние. А при обычном гриппе, вызванном вирусом типа А или Б, там пневмония является осложнением, а здесь пневмония – это как бы клиническое проявление, клиническая форма коронавирусной инфекции. Автома форст взорен канена республика ма арахен در بسته کستاگور کهر تساون سوی امت سمای نسرجت باقیزم инфекция уйтخай истер цабдست модзалтам. Что мы будем делать? Просто будем, скажем так, ограничивать въезд иностранных граждан, если мы не можем контролировать их состояние и какую они медицинскую, каждодневную помощь получают, и какую медицинскую обслуживание, скорее всего, будем ограничивать. سیراک انفکسیونیست کد زخت آفتم دختر تسکست کننز کد قو آفتم فلخات انستم آدم در سرنچن تم کرباتسا و انفکسیون دون مواد قوم انبارو آتس میدیسینون واگدونن که سیاخی سرماگوند رژیم میدم باخیزن بار در نی و منم انفکسی پارا خود کننز آدم سخدک بیتیتیرینا بیتیتالیم انفرمات سو را واغدابون
Подсахадон телерадиокомпании «Конкуме» эфира возагвет Хусар Ирестуна Россотрудничество имени Варадек Ухтарёккенек Сергей Скворцов. Уйдзуапет Леверта Армест Алеверде Амунегне Фалматиликешете Форстендер. Մեկաշտան ֆոտոթոց սամայ բազր տայկոյ էֆիրմը ամասացմը դիսկանակ ֆորսթան ռայստայ կոյ զուապետը Сергей Скворцов эрзерта хуссар Ирестона цефадыз дахана кусын свой фадал Россотрудничество меня ворот хуссар Ирестона авазы культурон ама хородо мазалта сабацат таканен растаджи амгуст факанен захорот ама культура министра димам умайвал дайма Сергей Скворцов эрзерта Россотрудничество меня ворот Новороссии Федерации валдар охорганан дону вагдаттам целимиттер вестерцава ва дом фадалдар яны хастам гаскацамай лимитте خرمات سوای ویت خیال فتسا گراده در آبیتورینت یاسته کاغاخرات قومه فوا ایتک خورزن سنتل Сергей Скворцов мен خواست مکد بافت تاوم اگز که ریسپوبلیکای تریتوری لیست آخم آبیتورینت در امت دستنی ادراف زارن سوزه فدز دخن لیمیت نویم فلاو من اکز که آبیتورینت نیابونو اما فالوارن ترات و رئیس فدراسی والدار خورگننده تا بودجتون بندور الاخر کنم Человек хочет стать астрономом. Астрономов мы в этом году не предоставляем обучиться, но человек хочет стать астрономом. Он может поехать, у него, вот у жителей Южной Осетии, у него есть несколько вариантов, как поехать и стать астрономом. Да? Он может поехать как иностранный гражданин, если этот вуз принимает иностранных граждан, это раз. Вот. Он может... Сейчас уже поздно, я знаю, но он может сдать ЕГЭ во Владикавказе и как российский гражданин по ЕГЭ поступать. آتازواره خیلی سانر سوزن استرف دبسته اون خسته افدای فونز از خسته برگ بون آتن سانیوک جنبون مروسا трудничество минаварат در خستاری رستون باست تکنزن گرد مازالم. В этом году, значит, будет проведено такое мероприятие, как в России оно идет под названием «Сад памяти». То есть в городах, в селах, в населенных пунктах будут высажены сады памяти, посвященные вот именно 75-летию Победы, посвященные... Сергей Скворцов яна خاصه کرون بانستان کوتا خسر ایرستون که بانکار تا ایرونا دم خلار زینات امی نفسیز دوامین استمازت سخستون ساو ترڅ تودو فسیه که بازادست امتخین والت سار دراز مکای سوزن. Знаю, что осетинскому народу очень много испытаний выпало на долю осетинского народа. Я очень надеюсь, что после 2008 года вот эти тяжелые испытания закончились, и теперь испытания будут у народа только хорошими вещами. Вот. Поэтому, наверное, вот эти вот праздники, которые именно посвящены независимости республики, наверное, на меня производят наибольшее впечатление. Кокойте Анжела Коцтрауль Комаритат Фатима информацион равахт абун. Национ музей مسنی زروستر ایران فشت جوستویت نافی خاجت تایموراس اما جکایت شامیلن. مازال مرباص دست سخیوت سیمگرت اما اخسناد مینورتم. Ջուսոյթնաֆի խաջետ Թայմուր ազամաջկայթ շամիլը մսանիզար ըրբախոտ տա ինտելիգենցի մինավարտը զոնա դոնքուշետը ֆշետը ստուդենտը ամա սկոլա զավտը իզարս արգանիզացի կոտոյնացիոն մուզեի քուշետը հրմբրդու ավջիտայ ալկամանդարու դրան խասը բար ֆծագրադը յամսին ակտլր զրտա պրոֆեսոր պլիտը գացր վիլան բնագեր զրտա ացր թազնդ գոնդ գոյմաջը ցարդը ֆադել սեմա զոնգավդ լագայ լագմա պլիտը գացր կուտբանը սանկոտ ավտամա երստոն ֆշետան սաֆլդար նիխսանա Ացը դստը խարս արագատ տայնաբով սաստստը ծարենայ վդոնը նմացը խաջետը թայմուրոս ամա ջկայթը շամիլ Վայվայա շետակոտի կուստվայա որևստանը նավիշը կասհաղը կուստվայ սուխայ ասը դստը սիբր դստը ասհաղը կուստվայ աղորը կորոծը խեզարզն ամին մա իվրաշտագմատվոտ դուրսը թավեր մաջը ամա Կուտունայ ալ կասը դա խիսանը ռայսկյա Իշտր կոտրակտալ, զուրագդստը Ama ağır bunu, uduna iskay, şardıstan bizarınız xasam ifovat, nay, ama sıfamda kualazlamıştır, konferensiyla kualazlamadı, iyi fotoğrafızıragıstı, sanulmadıştı, miska sakana, ama halibası ağırdat, ma sasımız hamkatarita, umarım çizune manazmada zahmizleri kavrımısı dayım, fıssak namali.
واژه تخسن ماود جوسویت نافیه مخاجت تایمور از خوک لاف دیادر یفس مرتیوی و سرستر یخیس طرف سمر جوسویت نافیه وی را خود تا یس قملگنک کستر تا کوردی اچم پایید کتس یرن قطف دستا یا آیف میتونیم نافی شامی براف کشخت من نمدش که یومه که خاراکتریستیکا بکنه شامی رو سشتن روخش زرد سین و دیگر صرف مثلا ایدر افتادش نافی نقول میدن نفسی مگه ما هم نفسی مگه نمیدی فلا وی وزدن یارو پاپا بکردن و آقا نفسی بدمی وزدن زنش دنسک پاورازم تا سالات هم کردیات نه اما یک کردیات سبود توی نشد بومون هلیخی انزافی پویزی ایزر باره سوخت کتوی رز گفل تر و دون راو دستوی موزیکالو نومر تباکاست استپای تفست امزفگه تدر مطرد متین مساخست خیلی دافت خواسته آمتخ و دیو قبل افتید خوره نمگا ارتزنه خوربن سجت تخ مگ نفس متوک مود خواست نخسته مبلیسته مزرده فدوخ و دست ایره ای بوم مفسته زرنج سیده تالنگ خسف واژه تبوزن جنخسته زاختو یا خم مازاکه باسد تکوتوی اما زند گوند گوی مکتنوم کین روخ کننس وی تخی گوبستاگونده گاسی تارسین اینفارماسیون را وقت آبون Ster Irona Khargun Jussuit Nafi Raygor Ratset Nevets Funzaze Fissajinum Eremis Deste Ertekegem Skulaya Kharzaute Wadun Didinte Severtui Yetzerter Rosmeder. Доневдан феврале наваз фонд за засыхасту дайт профессор Джусойт Нафил. Хатсы бонта республикает севенс мыса мадзалта. Интеллигенции ванкта ахор гента маскола заута арзуренс Нафи ирт ама qazdek царт ама сфелд стадун фендагл. Иртекага мастакок скола ахор ганинек дерс ахор ганчетиме бацат такутучи сылмадзал. Ирон литература патриархат цертл севертой дидинтен. Есфелд стада им бакаст стескот секте. Федалта туксиде. Федалта агумек зорак зараду везарда. پیل تفادل فالداخه آز ولا زارا جرانگ اما این نکرونیش نرایده هم نافی والدای جن تایبو فستا یه آدم راز یه خس اما کی راز ودی خشجن ارمستر خو ما تگلگی خی خشجنی کی راز بانو مای زنیست خشجن یخی نمای مقاد مگسگر مستر ستر گوی ماک ستر زرده خیتاو ستر زونده خیتاو کوستا در یخی آدم راز خشجن نمود داگر استمای دامای نبافستون و دمو چی بافستا و دو نیودیس نافی در اما اگر اون ورسته کی ورسته یا آدم اویت خی ففده بون کتا کی زغمه قوی Нафи цертираз мәсед яхо главдядар уй бузник захта сколай кушетен ама хорганинектен Нафи сфелдестадл афта варах кай зурен суайт хайм профессор плитогацер яран хас скола заутенер зерта Нафи стер литературун бенте кайни вақта ама махнистер адай мекте kunna qod kanam wadnen fidan nay Nafi gulbun dar macham naqodi man Nafi khuzat roh kanam nay Nafi an ya sayrak قد مسحاق سودی ایرول آدم قوم ایراد تای بازایی بوزنی ارتکگم سکولا مافیان یهار کیس بود Нафиан кант иро литературай набан тест стиркуст бакарен фаламазона дек абазедер. Егездек эвзагл фествац мистахастер цедест скола та хурадун программама. Нафи ном церзен энустем кад амайн арх кензестем номентараду хадав дисanud эртекега мастакок скола цемесем мазалбацат такут тавай. Կոկոյտի Անժելա, Կոցետը Ալեքսանդր, Տատտատա Աքսանա, ինվարմացուն ռավաղդաբուն։ Fıddıbeste kalkancıtı bunun sıten fenzemasta kokskula batsata kutta berek bunun izler ve eremis deste yaraygıran beste serapun yeser nevundan çerkasta ve sıkaytartım. Mazal ve nevatskasek utatı aluna.
مازال مخان در سدست رایگورم بسته گرزیا گیرون خست رسته چی قد تا ازناج نخمچی توخ تا اوت سقای تارفسی ود آفتا ماستر فد بستون خسته و دیران گوسرات ایلا نوزا ماست ازناج نمگه چیف ماردوت سزن خواست قبول تخیوتم برک بونون ایزار ارگانیزاتور تبان سانکوت توی گرزیا فاشیستن نفسی و دخواست در تکیف مارتوی بدون بیره تست آلس سکولای راواغدونتم اما نگه در سدست سکولای کردم. Здесь висят также портреты тех людей, которые погибли во время Зарской трагедии. Здесь также у нас висят портреты последних наших трагических событий в августе 2008 года. Это Кадяева Диана Сергеевна. Это Кисева Олеся, Кисева Диана, которая училась в 8 классе. Хазратова Альбина, которая училась в 8 классе. Голованов Олег тоже был выпускником нашей школы и тоже героически погиб в августе 2008 года. Я желаю, чтобы наши защитники отмечали этот праздник и защищали именно нашу Родину в мирное время, чтобы не было войны. Ну и что защитники? Ну и что нас сейчас защищать как таковой не приходится. Но все равно есть и парни, которые день и ночь стоят на границе нашей республики. Тем более бывают моменты, когда это обязательно нужно. Скола залтабоса такотуем завгата алохозон патриотун заржета ирон кафтета водон саран хастебан санкутой завга асу барак бунал кадама навадзозат сава оттарай арвелаздар бан санканам варахай. В этот праздник поздравляю всех мужчин со всей страны. Ведь за то они в ответе, чтобы не было войны. Юос азамай олавгия сортой нақай тарфаси ва дай чифа қод ودون رخصنم تدر ما خشتنستم سمی سقد کنم و من مودون ما خن ارخواستوی سری بارزیناد قایتر تخربات روستی که خو روزا ارزر تایف سمرت ساردل یخست و نرخایت تفدل. Сильно любил ее. И начиная с создания Адама Нахаса, он вступил в это общество и бессменно присутствовал на всех его заседаниях. И в 1991 году, когда грузинские фашисты захватили город, он был в составе этих группировок, которые образовались в те годы, и он был защитником Отечества и оборонял город. Он днем и ночью был на посту. Он стоял на посту на улице Исака, бывшая старая типография Камья, на перекрестке он был. И когда захватили город с 6 на 7 января 1991 года, он бессменно там стоял. Он даже не приходил домой, иногда прибегал, чтобы увидеть маму. И в ночь с 11 на 12 февраля его убили. سترفد بستون خسته و دیران قصرات ایلا ارزر تا یه ساردل ستا یه خستونم بلت تخی اما سزن زینت تا افزرستوی اپت و دت تفدل. Председатель классного квартала, там шахты махеде, 37 лет. Да, рано вахт он школа ходил, байтон колхоза кушал, это 44 на хакустон колхоз месте, 44 акотто в саде. Чаттан акотто хашна. Сама хашна тотто. Гибел базарта Туркия, харгес хас ведам Азербайджан накане давузани. Она уже фамилия акотто. Cum la văd stam stegaita ale ospedal talaje. Et kamili after basan ta zarbasan ta usrat. Dacă sat cu cotoi. Vahma val mahtar nordna vaqtu. Vala văd stam de kaynak izmarıştı Batu Makka halka halçı ki mesela kustaram navagaçıyla vudum ben. Vala văd stam inşaat yazma. Ravaqtu inşaat yazı de fevral mai gazafta. Ровно ксаз гашта фасула кутам мах. Саудзиста оста, фалана адамай Никола Занроха, сабр арва банкай фарци сарам, будун рухснамтам. Уттаты Алена Кодзита Азамат, Кумарита Фатима, информацион равақ дабун. För det bästa kockarna jibunut sitan mazal tawaq dar sitskin vala rayonu dar
تبیتق و کلتور خزار قومل گینک تباسط تکو توی برک بونون کنسرت ارباخد توی رایون کختری و گاده در سوالت تا ارزر توی برک بونون نسانی و جتخی سا آرخسینا دراودست توی کنسرتون نومرتم. На республике Миневерта хаядройстысты кинофестиваль «Вечный огонь». Вардам киностудии «Алон фильм» бавдыста дуа фильма. Уйфаделу кокуйта Анжела репортаж. Майя Волгограду Вагдерцевзен кинофестиваль «Вечный огонь» раду хатаяхая дишета судиста хусари рестон миневертедер. Фестиваль сайрак در تیمه و فده بسته اون خست. кинофестиваль خواهد دیشتا بادست تکرنز کینا نفت سبسته تخستون ایستوری اما سقایتر تفدل خساری رستوینا کینا استودی آلون فیلم فستیوال خواهد رایسین تخیی بافدستا دوه کینا فیلم. سیو فارستیوم یه رژیسورو مامی تگریگوری یه سوژیت مخاستر سدست خساری رستون نوگیستوری دوه مینسته ماز استمافوسته کردستون نزخم کربابرستاوت خستون صوتم کینا نو ایردیف دسترت کارستوخ و دبسته سری بارزینا دسرول تاو خما تگلا پود سرای گرم بسته زناگه کتقاقت تو کت صدقتم خزون نو دستوت در فیلم سرما گند بناتاخس باگاتا میران امی خستون کرد خودونار خای تو گردزیاک فاشیستن سفندان گورت معرخ کننل باگاتا میران امی خستونم گارجیو تا زمت پانتیرا فمار دست زناج نمگیم نرو دون سقایتار زینات تخی فستیوال بازون دست صدقای آدای مکتا آل بسته تای Mainatau Parisa smrtju uitau inalkuli v istoriju, kaže ujuši ozmena hofala uidarudi sauše ohusetkam gaskabis yashort darhaman fi khalbi oftek saraman. مامی تگریگوری ما کدرات زرتا و مگسکسه نفسیس اندر گورت تراف دیسک کینا فیلم تخسن فاراسته یوم اما پاریسا سمیرتیو اندر که ارسوزن آکاگنسان. خود توی نفجر توی نموم مجوی روز مدستم ارتازوش فستیوال نصارسته چیه شده کود توی بنا یوبیلیون بون توجست فدبستون خشتر مرتی که دوست شده کود روز مجا لوچی سناری رامبلتام ایران وانده لوچی سناری رستا بیستا تیوله و من سناریستویی و شبم من نفسی ما یرندر که در زاویه افتید کوهی نرشستم فستیوال «Вечный огонь» сайрак در نستانو خستون تا قایتر زیناد افزونگ فلترن راف دیسن اما هم قایتر ترواج ماخ که سرم صابر عرفه بن. گوگایت آنژلا قدست الکساندر کمریتت فاطیما اینفورماسیون را وقت آبون. ستر سپورتیوون برک بونود زاو رایونت اونه قوه وردم ارمبر دست زمگون سپورت خسته وارزک آدم. Цуныка уақытсыд зауа районы гом турнир лижатыл әмә сноубордыл біріней. Ерескут тойсыд рассыдзы арастарсыдуым. Едәртсі фу фарасыда метрунг. Турнир фытса хатуағдарсыд хистер кары адамықсан. Хаятсы райстуй ыртын ию спортсмена. Вадун вадасты кад республики районта автосагат ирыстун Алания. Сатсатта зинад мазы фалвартуй цыппары мефсаттун базы служба генчтедер. Ерестен бакесын мәрбасыдысты президент администрации кухтарвеккене Козаты Игор, президента Хоскене Касаты Алсамас, митхотекті министр Нанита Игор, والوقت وارد مینیستر سوسیت آزمت پادشاهدون اداستینا د کمیته سردار فتساخر دیوک خبیات ولادیمیر امندرتم. ایرسته آفیسال نیبایگون کنن سریمونیه یه خواهد دیشتن رارفه کتا زور ایون ادمینستراسی سردار جیوت اندری. بوزنگانی ولدار چی داری تر تنبلی ودونن چی داری تر باش دی ودونن نواجد هندار سمخنداری ولدار. Хочу отдельно поблагодарить банк МРВ, который для победителей приготовил призы. Вашарам Бунтабира, пусть победит сильнейший. Ересте خادیشتم سپورتیون برک بونستن رارفه کتا فستیوال پلیتیک سپورت اما توریسم کمیته سردار زاسیت سرگی. Ересте خادیشتم نوی در واجدتا خیستره کستره یارفن کنن کدای زون کی برشرستگ من هم کمیته کوشته کوسن کنن چوش پورود. شمای ولفت بون تکو و دادم من فادات وارد دمر باشه سعودشونن رستگار بیتونی. آبون مفندر آل دای کنن جواب ادمینستراسیون کوشت سرداریمه سپورت دل فیستری مشامای مناش خورزخ مناش رستوران باشه تکوتی اوش سرات کن. شام راست کنن کایت ما کن ما جواب رایون وزادل شوی وزافت کودی کنن مرستگ بیره با توجیهی فلا республика инвазодел он вақт чагисти ерастад. Арэмбер давжитан музикалун лавар сарыстуй хотсеи культуре хазары вокалун курд норта.
ويفستا عرفنا توي إيرس كانما فتساق وال ليجات البرنا إيرس كوتو تشجتا فتساق بنات بصاق ستات خرباتا أليسيا دكاغسيس ناتاليا سازونوفا أما ارتكاكتا زيران تاميديا دارتر ترسما راخستستن الگويمكتا ألس ديسيبلينا يارخيت توي دونر تاقديماجا ودوني إيول سرتر رازند إنال زخرف دكاغسيس زاسيت سيرجي أما ارتكاك بنات فاتسيس تديتا ألسامزا كار سبورتيفون توختسد نالگويمكتا خسان سنوبورد البرنيدر وما يسغزاري ميدان راملتا إيلا غامزاليس دكاك أما ارتكاك بنات أديخ كوتوي تديتا راديون أما أندري فيمينكا. Соревнования очень понравились. Очень спасибо организаторам за чудесную организацию. Здесь и угощения, и подъемы, все организовано. Участники хорошие попались. Значит, с удовольствием принял участие в этих соревнованиях. Спасибо, занял первое место. Приехал из Череповца сюда. Еще обязательно друзей потяну. Советую посещать этот горнолыжный курорт. Цон. Спасибо. كرمبتنا إيرس كوتو تشجتا سنوبورد البرناي يولسا تدرسا رازند كوزات لانا دكاك بنات باساخ ستاتديتا راكسانا أما برونزين بريزور تاسيس إلباتشي تديانا. Очень понравились соревнования. Вообще спасибо большое организаторам соревнований. Они у нас первые. Хотелось бы принять участие в следующем году. Я никогда не тренировалась. Первый раз приехала сюда, попробовала на сноуборде. Очень понравилось. إيرستوالا خزوتا أما بريزورتا خورزخش نرسدست كوبوكتا ميدانتا أما كاد غراماتاتاي دنيا خخدون بانچ براوليني سرلاك واديم شاديان تاسس خورزخچن كوتا أخصاي بريميتاي كاد غراماتا لوردرسد إيرست إيولرزونگ در خاديسك أليكسي سازونوفن ولا خزمت نزينة تخيتا غراماتا لوردرسد باغات إينالن آخر ودستنا بون خبرتا نردو فيلم بالدمي فيلم